अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्दा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो यहाँ पे जी हम अम्मी को लाए थे डॉक्टर के पास। अम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, रिद्दा की दादों की, तो उनको बैक में पेन हो रहा था। तो हमने कहा चलें उनको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और एक्सरे वगैरह करवाते हैं। पहले भी उनको डॉक्टर के पास लेकर गए हैं, लेकिन वही बात है कि आजकल मेडिसन से तो आराम ही नहीं आ रहा, या अगर आराम आता भी है तो बस जब तक मेडिसन लेते रहो तब तक आप ठीक हो, और जब छोड़ दो तो फिर शुरू हो जाती हैं। तो हमने फिर कहा चलो एक्सरे करवा लेते हैं। तो एक्सरे करवाया और फिर दूसरे हॉस्पिटल में जाके उनको दिखाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह से एक्सरे में कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली। और ज़ाहिर बात है अब जी बुज़ुर्ग हो गए हैं और कुछ ना कुछ तो फिर होता ही है। अब मुकम्मल तो इंसान बिल्कुल ठीक नहीं रह सकता, बस मेडिसन से ही इंसान ठीक हो जाए, ये भी बड़ी बात है। तो अल्लाह पाक इन बड़ों को ना मुताजियों से बचाए और अल्लाह पाक इनको सेहत के साथ सलामती दे। तो यहाँ पे मैं आपको मेडिसन दिखा रही थी और आगे हम जा रहे थे शहर, और हमने कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ चीज़ें लेनी थी। और आज मैं आपको अपनी संडे की रूटीन भी शेयर करूँगी, और रिदा की आज आई हुई थी दोस्त, वो भी उनका हल्ला गुला भी दिखाऊंगी, और जो हमने शॉपिंग की और वो भी आपके साथ मैं सारी शेयर करूँगी। और आज मैंने ग्रीन चिली सिरके वाली बनाई है, तो वो भी आपने ज़रूर मेरा व्लॉग एंड तक देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना। बहुत मज़े की वो सिरके वाली मिर्चें होती हैं, जब बंदे का खाने का कुछ भी मूड ना हो, यानी रोटी के साथ, तो आप वो उसके साथ लें तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी और बहुत इजी है, हर घर में अवेलेबल होती है। तो खैर स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो वही व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मेरी वही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग। तो यहाँ पे खैर हमने लेने थे चाय वाले कप, पिर्च प्याली जिसको हम कहते हैं, क्योंकि कप तो मेरे पास बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, और एक और भी पिर्च प्याली मेरे हस्बैंड लाए हैं, लेकिन वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी। तो ये जो आम नॉर्मल मेरे घर में आते हैं, ये जैसे माली आ गया, काम वाली आ गई, या बच्चों के सर आ जाते हैं, या ख़ुद इसके लिए, तो फिर मैंने कहा चले उनके लिए कोई मैं एक नॉर्मल से ले लेती हूँ कप। लेकिन तो उफ़ जो महंगाई आ गई है, अल्लाह ही रहम करे पाकिस्तान पे। अल्लाह करे हमारे कोई चैनल ही चल जाए, कोई डॉलर ही आ जाए तो ही हम कुछ कर सकते हैं, वरना यकीन माने चीज़ें तो जब मैं देख रही थी इतनी अच्छी लग रही थी कि मैं कहती थी ये भी ले लूँ, नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो ये भी ले लूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे। इसमें मेरे ख़्याल में चीनी डालते हैं, और क्या कहते हैं इनको, अब मेरे तो ज़हन में भी नहीं आ रहा, ये कंडीशन अब ऐसी हो गई है। तो खैर शुरू में मैंने आपको जो दिखाए हैं, मुझे ये दो पसंद आ रहे थे, और मेरे हस्बैंड को ये वाले पसंद आए हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है, क्योंकि ज़री बात है उनके लिए यूज़ होना है, और मर्दों को ही पता होता है क्योंकि जेंट्स आते हैं। तो खैर हमने ये वाले लिए हैं, और ये ट्रिक आपको मैं बता दूं, बहुत अच्छी ट्रिक है कि जब भी आप नए बर्तन लाएं तो आप इनको ना 24 घंटों के लिए आप पानी में इनको तर करके रख दें, तो ये फिर जल्दी नहीं टूटते। खैर टूट तो जाते हैं, ये नहीं है, लेकिन ये है कि इतने जल्दी ये नहीं टूटते, काफ़ी ये मज़बूत हो जाते हैं। ये एक ट्रिक है, हम शुरू से यूज़ कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह से हमने इसे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। क्योंकि जो चीज़ें मैंने लाई हैं, और अगर उनको यानी शुरू में जब मुझे नहीं पता था तो वो बहुत जल्दी टूट जाती थी, बहुत जल्दी, ज़रा सी कप के साथ कुछ कप लगता था तो वो टूट जाती थी। तो अब जब से मैंने ये पानी वाला शुरू किया है ना ट्रिक, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह से ना अब ये नहीं टूटती, काफ़ी यानी काफ़ी देर चलती हैं। तो खैर मैं आपको ये बता रही थी मिर्चों का। तो मिर्चों को आपने ना दरमियान से काट लेना है। वैसे तो इनके अगर 2 पीस सेंटर से काट लेते तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन हमारी मिर्चें कुछ ऐसी थी ना कि इनको आप सेंटर से नहीं काट सकते थे। तो हमने इनके 2-2 स्टेप कर दिए हैं, और अब इसके ऊपर हमने डाल दिया है नमक। बस हस्बे ज़रूरत आपने चीज़ें डालनी है, और 1 चम्मच भर के हल्दी का ऊपर डाल दिया है, और इसको अच्छी तरह से अब हमने कर दिया है मिक्स। और अब इसके ऊपर ना हम डाल देंगे सिरका, और फिर इसको आप एयर टाइट जार में किसी भी, चाहे प्लास्टिक का हो चाहे आपका शीशे का हो, कुछ भी हो, जो भी हो, बस एयर टाइट जार हो, तो आप उसमें ना इसको, या जैसे ये केचप वाली ये जो जैम वाली बोतल होती हैं वो
تو یہاں پہ تو میں آپ کو دکھانے کے لیے بس میں نے تھوڑا سا سرکہ ڈالا تھا، کیونکہ میرے پاس جو جار تھا اس میں نے پہلے بنا کے رکھی ہوئی تھی، تو وہ تھوڑا سا اچھا نہیں لگ رہا تھا، تو میں نے کہا چلے میں یہاں پہ ہی میں آپ کو یہ بتا دوں، پھر کسی دن انشاءاللہ جار میں بھی دکھاؤں گی۔ تو آپ نا یہ ساری کسی جار میں ڈال دیں اور کافی سارا اس میں آپ سرکہ ڈال کے اس کو آپ 24 گھنٹے کے لیے آپ رکھ دیں، اور 24 گھنٹے کے بعد آپ اس کو بس یوز کریں۔ اتنی زبردست یہ ریسپی ہے، مرچوں کی کڑواہٹ ختم ہو جاتی ہے اور بہت اچھی لگتی ہیں مجھے تو خیر، اور کھانا بھی ہضم ہو جاتا ہے، یہ بھی بہت بڑی یعنی اس کی فوائد ہیں۔ تو خیر آج ردا کی آئی ہوئی تھی دوست، اور ردا نے اپنا پول اس کو کر دیا، اس نے بھر دیا تھا، اور بچوں کے ساتھ نا اس نے اتنا انجوائے کیا، یہ اتنی خوش تھی، اتنی، یہ میری دوست کی بیٹی ہیں اور اس کی دوستیں بھی ہیں، اور آج سنڈے تھا اور انہوں نے خوب سنڈے کو انجوائے کیا ہے۔ پھر یہاں پہ یہ خوب نہائی ہیں، پھر میں نے روٹی بنائی تھی، انہوں نے کھانا شانا کھایا ہے، اور شام کو پھر ان کی مستی تھی، وہ بھی میں آپ کو آگے دکھاؤں گی کہ بچوں کی یہ لائف کتنے مزے کی ہوتی ہے۔ بچوں کو آپ نا انجوائے ضرور کرنے دیا کریں، بہت یعنی مزے کی لائف ہوتی ہے، ان کو کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے، بس پرسکون چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو بچوں کا نا یہ جو سنڈے والا دن ہوتا ہے، آپ ان کو خوب انجوائے کرنے دیا کریں، خوب ان کو سونے دیا کریں، اور خوب یہ کھیلیں کودیں، کیونکہ یہ دن پھر واپس نہیں آنے۔ جیسے جیسے بڑے ہوتے جائیں گے تو پڑھائی کا اتنا پریشر ہوتا جا رہا ہے، تو بچے پھر وہ انجوائے بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ یہ ٹرے بھی ہم نے ادھر سے ہی لیا تھا، اور جب گھر آ کے میں نے دیکھا ہے ادھر پتہ نہیں ہمیں نظر ہی نہیں آیا، کیا ہو جاتا ہے ہم لوگوں کو۔ باقی تو میرے ہسبینڈ اتنی چیزوں کو دیکھ رہے تھے، یعنی ایک ایک چیز کو انہوں نے دیکھا ہے، لیکن ٹرے ہم نے اینڈ ٹائم پہ لیا ہے، تو یہاں سے نا تھوڑا سا کریک تھا، تو پھر ہم نے اس کو لگا دیا، اس کے اوپر ایلفیو اور بیکنگ سوڈا لگا دیا ہے تاکہ وہ مضبوط ہو جائے، کیونکہ اب واپس کرنے والا تو کوئی تھا نہیں، اور ہم سے شہر بھی اتنا دور ہے، تو واپس کرنے جاؤ تو اتنی ٹرے کی پرائز نہیں جتنا ہمارا پیٹرول لگ جاتا ہے۔ تو خیر ہم نے پھر اس کو چھوڑ ہی دیا، ہم نے کہا نیکسٹ ٹائم جائیں گے تو کمپلین تو ضرور کریں گے، لیکن یہ ہے کہ ابھی کے لیے ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں الحمدللہ سے انہوں نے نہا لیا تھا، اور کھانا کھا کے ردا کے ہی سب نے کپڑے پہن لیے، کیونکہ ان کے اپنے تو گیلے ہو گئے تھے، اور خوب مستیاں یہ کر رہی تھیں، اور ردا کو دیکھے صحیح کلا بازیاں، اور اس کی تو آج مزے لگ گئے تھے، اس نے خوب انجوائے کیا، اور پھر اس کے بعد بیمار بھی ہو گئی، آج اس کا اسکول بھی نہیں گئی کیونکہ اس نے بہت کھیلا، تو بچے پھر بیمار تو ہو جاتے ہیں۔ تو بس جی یہاں تک تھا میرا آج کا ولاگ۔